Pour la sortie de leur nouveau CD, nous avons écouté les belles voix du groupe Chiberotarak à l'église de Troisville. Alors le groupe Chiberotarak a vu le jour en 2004 suite à la mascarade qui unissait les deux villages de Sogis-Troisville. Nous étions tous acteurs, Félix et Joragne étaient Choroch, Benyat était Pichou et les autres nous étions danseurs. Ce qui nous animait durant cette mascarade, c'était surtout de se retrouver le matin lors des barricades ou à l'après-mascarade pour chanter à tue-tête le répertoire traditionnel sous le thym. Et voilà, une fois la mascarade finie, toute bonne aventure, il y a toujours un brin de nostalgie et pour la compenser, l'un avait lancé l'idée de continuer à chanter comme ça, un peu plus sérieusement, entre guillemets. Donc Jean Etchart nous avait pris sous son aile et nous a composé des chansons à notre image. Il avait déjà une certaine expérience avec le groupe Altsukutarak. Et voilà, grâce à lui, on a pu sortir notre premier CD en 2011 qui avait reçu un très bon accueil du public. Et là, cette fin d'année, donc 2019, 8 ans après, on a pris notre envol et il y a une certaine évolution qu'on va partager avec le public voilà, d'ici quelques semaines. Ordian kanton eskibatzeko, hasi nuk mini bat ez bortxak jamanik, mena hoi hartino beti Jean Etxartek tizkuk kantoiak egin, lehen diskan bat titiagu kanto habosiak Jean Etxartek eginik. Eta nahi ginen absolutokin bigiren diska bat egin, ordin zian 1.000 elkibide, barzian hasi kanto eskibatzen, ordin hasi guntian, erraiten guartin, nahi gunila bigiren bat egin. Eta Johannekin partikularski, eta bergunile indar bat egin kanto eskibatzeko. Ordin hasi nuntian hola, usteat eskibatu nien lehen kantoia zela enekogien esteietan. Eta geho, Chiberotarak diska horrentako proposatu nintian sumait, ordin sumait hun hartu ikizantuk beste sumaitez, eta geho haiti bat egin behar zian. Eta egintiazat ebai kanto, batiazat bimanea, ordin alde batetik. Nuiztenka hitzak baizik ez ditiat egiten, eta ordin kantoian abea intxatzen jat zerbaiten tematikan egitea, ordin galtare gindiot Stefano izer haipatu nahi zine bai, eta beste bai izer tematik haitatzen ahaltzen. Eta ni hauen kantoientako ebai, nuk eskun isker, sorotxak eginean kanto bat zen eta gue taldin kajiko sorotx izan gutzak, salbuni uste diat, eta mentuz peti. Geho egin ginean, zer egin besteik subiak hoizian, berbegunin jun, berginean jun Korsikalat, normalki ordin, Korsikaz mintzoden, Korsika eta Euskal Herrien arteko lotua zerbait mintzoden kanto batuk. Geho eginean beste bat ebai zertako, lajinko egin jat ebai, hoi itani, eskibatuan kanto bat hor anaia rebentako zian, egiten behitutu kantaldi sumait ebai gualdetik, nuztenka, eta geho zertako hoi oso beste zerbaituk ebai, nintxatzeat inspiratzea ikusten duden gaizetaz, hor depresionia zian. Itarzun bat bezala ikusi, kalez, eta hortik abiatunuk, eta elkidiat kanto bat hola zertako izentatu egiten. Ordin, ez diat manea berezik lan egiteko, sumataldi zahaidia lehenik, sumataldi zitzak lehenik, eta tematika batetik partitzen eta geho intxatzen zerbaiten egitea. Hala, txiste bat igorri berda iziet gizala Felix eta Johanni, ordin bertso tipi bat. Sorotxak izan zide iragan mentian, oan otrebe zideia txisten igortian, gibel zitaie ordin zien gazte denboan, gizala haizaha beti buzagia. Etxahunek bazian izigarriko ganua, geroztik bekantian sortu da segida. Eia heltuko zaikia nukeitea berfama, pastoa leski batzia, ua baizik du falta. Bai, ambianza ordian, guetako oso hunu izan duk. Gue hartin algar ezagutzen gutuk badikasik hogei urte algarrekin giela talde hortan.
eta prefosta hauai goertin ez duk untsa juiten duk afea, eta geho badu gaiza bat diska horren grabatzeko beharre ukentiagu oihan eta lora. Hu gabe ezkinean segure holako lan bat eginen. Hatxarrin ezkinean dudanguntian zentako biga gue diskan grabatzeko eta azkenin beharre hor zutian. Eta lan hun egin diagu huk dela medioz. Ordin nahi nikek erresmestiatu bardin bihoik lan horrentako. Aberastasunak ez du leku hontan, etxeko bezetzia. CD enregistratu dugu udahuntan. Bada hilabete sumait pentsatzen gunila CD-an enregistratzia eta behar gunin norbait atzaman gue grabatzeko eta musikan lantzeko ebai. Ordin oiani pentsatu dugu, zerren bainat eta maiarenekin haikin deja lan egin gunin berritan, CD antako eta geho ikastolako haurekin. Eta maituken gunin belanin aitzeko mania eta nula jelkitzen zen CD-an gainen. Ordin deitu dugu oian eta ados zen guekin lan egiteko. Ordin udahuntan horro enregistratu dugu amuste egunez. CDAO eta han bagunin ordin oian gue laguntzen, bena ebai loja etxegoien botzen aldetik gue ameni bat hobetzeko gaiza sumaitetan ezpeginen oan oso puntin laguntu egitai izigarritan CD horren egiteko. Ordin CD-an enregistratzeko algarraratzen maiten ginen oek algarrekin, dependize kanto, taldezko kantoientako horro batetan enregistratzen ginen. Nahi dikeran bergelan ginela, bakrotxak be mikroan gainen eta oek algarrekin kantan. Eta geho oianek bazin botz bat mikro bakrotxin eta hain lana duk geho botzoen ber puntin ezartea, ez da din bata bestia beno habo ezagun CD-an barnen. Hogei urte iganik sorrotxi zatia, 10 urte eginik lehen grabaketa, oai segur da jinik memento propia, diska berri sorturik hekin bi poeta. Alors, cette chanson de Berger, je la chante avec Johanne. On la chante un peu, je dirais, un peu à l'ancienne, à 2 voix, a cappella, un peu à la souletine, voilà, tout simplement. C'est une chanson qui m'a été inspirée par une journée qu'on passe chaque année à faire les transhumances pour des copains. Donc, dans cette chanson, on chante le fait que les transhumances, ça fait partie de nos traditions, qu'il faut les garder et que les traditions permettent de faire en sorte que les villages vivent et on chante dans le refrain aussi qu'il faut que les montagnes chantent, voilà, tout simplement. Donc on va faire 2 concerts de présentation pour le CD. Ça se passera à Maule Baïta, au cinéma de Moléon. Donc on a choisi le cinéma parce que en fait au début on voulait faire la présentation en Haute-Soule, mais il n'y a pas de salle adaptée pour les musiciens parce que Oyan Oyarch sera là avec ses musiciens et on va chanter les chansons comme sur le CD, donc il fallait une salle facile à sonoriser pour que le rendu soit bon. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Maule Baïta. Et donc les concerts se feront le samedi 23 novembre à 21 h et le dimanche 24, le lendemain à 15 h 30. L'entrée sera à 13 € et gratuite pour les moins de 12 ans. Donc vous pourrez réserver vos places à Chiburo Bio, à la presse de Jean et Maïtena et Chart à Chérotte et aux offices de tourisme de Moléon, Tardets, Saint-Palais et Garassi. Voilà, donc on vous attend nombreux.